तो फ्रेंड्स आम घर पाखे गोटे कुकुर छुआ जन्म कर माने कौन कि ये फ्रेंड्स बहुत दुखर कहीं कहले अंडेराटा गोटिकिया छुआ जन्म कर खाइया दौनी कि छुआ गोटे खोजुनी कड़े छाड़ी पलाऊँ कहीं आसुनी बिल्कुल आ ये गला ये मन सुखी बस भावनी ता माँ को सी खोजुव ना नहीं दिन सारा तो अपेक्षा कर माँ के आसलिया सी देखते शोची देखो मैं ता माँ को खोज माँ कि आसुनी केमी के जानी माँ मुझे बुझीपारनी माने प्रथम छुआ तार गोटिकिया छुआ मैंने गोटाए जन्म कर ठीक अच्छे गोटाए जन्म कर सी आसुनी मैंने बहुत दुख फ्रेंड से छुआर तो आम घर पाखे छोट गोटे पिलार गोटे छोटिया घर कर देखु आ तो कहीं देते खाया बिस्कुट क्षीर हरिका देते घर कर खेलिया 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 देखिए तो पूरा क्यूटा छोटियाटा पूरा क्यूटा मो फ्रेंड्स कहीं पशु रखे कहीं आप गोटे जंतु जंतु रखिए बहुत इमोशनाली आप कनेक्ट हो आदि सी के मरी फरी जाऊँ आप बहुत कष्ट लगे से जिनसा ना आप बिल्कुल मुझे आगुरी से बहुत थर होना मुझे गोटे कुकुर रखी से मरीगला रोग होगी आ गए बिले भी रखी से मरीगला तो मत बहुत कष्ट लगे मुझे रखा मत इच्छा हुए रे कौन रे कौन रे कामुड़ मुनिया मुनिया दांत रे ए छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे भूलीगला 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 खेलुची बढ़िया खेलुची मैंने प्राणी विश्वास करेंगे से छुआटा देखले ना बहुत मैंने दुख लगुच मैंने से तो माँ को ना दिन सारा खोजुचे खाली इे सियाड़े हो कि माँ आउची री माँ आउची कि क्षीर दौनी पलाऊ तो फ्रेंड्स आप जानते कि जो कुकुर छुआ जन्म कला ताल आप पाख माड़ी पारे छुआ पाखक माने माँ मैंने एमती जोर कामुड़िया खाली गोड़े जदि गोटे कुकुर जन्म कर आप जानते कि माने से कुकुर छुआ पाखक माँ मड़े दबनी बिल्कुल क्या कि से माँ तार आसुनी मैंने आश्चर्य पर छाड़ी छुआ पलाऊ छोट छुआ छाड़ी पलाऊ ये टाइप किसी खाया दौनी बापरे कि कुहुड़ी पड़ी तो जो भाई थंडा लगुच ना आपने फ्रेंड्स गचर सैड्रे आप देखिपे पानी झरिकी पड़ू मतलब सांघातिक फ्रेंड्स काकर पड़ू ना शीत दिन जब फ्रेंड्स आपने निआ टी न पईबे ताले मजा आसोनी शीत दिन निआ पईबार मजा पूरा अलग प्रकार तो फ्रेंड्स काली राति एतक सील करी 4 माल 10 टंकिया पैकेट फ्रेंड्स 25 टंका देखो ये हूँ 25 टंकिया पैकेट 25 टंका बिरियानी मसला ये काली हूँ एतक सब पैकेट होता ये हूँ 8 माल आ काली राति एतक 10 टंकी 4 माल पैकेट अच्छी आ सका बर्तमान एतक पलि आसी मैंने खाई सारा पर सब सील करेंगे तो देखिए ये हूँ 4 माल अच्छी ये हूँ 10 टंकिया ये हम आर हूँ 8 माल 25 टंकिया हूँ फ्रेंड्स चेरी आपने देखिए चेरी ये हूँ आम किसमिश पैकेट कर ये हूँ 10 टंकिया गोटा मसला पैकेट कर स्टाम्पलिंग कर देती आठ देखते 5 टंकिया आगे एतक अच्छी अच्छे दुईटा अच्छी आउ कि ना आउला पैकेट हो सब चेरी फेरी आउ चेरी फ्रेंड्स आउ पैकेट करी गोटे दुकान नहीं दे 5 माल नहीं चेरी दे 10 टंकिया गोटे माला 5 टंकिया 4 माला आउ गोलमरिच गुजराती नहीं देदेली पैसा से देना काली देवे आम घर पाखर दुकानटा तो से देना तो किसमिश करी सी अच्छे ये आउ 10 टंकिया गोटा मसला ये 5 टंकिया चेरी आउ 5 टंकिया गोटा मसलार अल्प हो तो आसिले सिल करेंगे तो फ्रेंड्स आउ टे सिल करी तो बर्तमान मुझे दिन जहाँ कम करी बसिकी तो मो अंटा भी ठीक होगा फ्रेंड्स मैंने 9टा हो गला टाइम कि शीत माने सांघातिक आ मो मुंडे टोपी पिंधि भी गोटे कम छड़ा भिड़ देती आउ इने बर्तमान जाऊँगी मार्केटिंग रे देखिए कौन हो आज कहीं आज तो गोटे दुकान अरड़ अच्छी तो आज जाइए माल देदेवी माल देके आसला आपको कहबे केत बेपार हो तो चलतु आउ लेट करें कहीं सकाल जो पवनटा बाड़ौनी पूरा सांघातिक पवनटा बाड़ू चबाई लगे तो फ्रेंड्स बाटर भ्यूटा आपण मैंने देखूँ तो फ्रेंड्स कौन ना मो मोबाइलटा बेसी समय चार्ज बसैया पड़ोनी माने पाखापाखि 15-20 मिनट बसईदे 50% प्लस हो चार्ज बेसी समय फ्रेंड्स चार्ज बसैया पड़ोनी जल्दी चार्ज हो गोटे कथा कौन ना मुझे चार्ज बसैया कि मोर मन पड़ूनी आ बर्तमान मु मार्केटिंग बाहर की आसीगला मो मोबाइल चार्ज ही ना 16% चार्ज अच्छी मोबाइल रे आ गोटे कथा कौन मुझे जो दुकान मानक माल देवी तो मतलब काल्कुलेटर नियति करा पड़ो से मत चार्ज बंचे रखा पड़ो आ मु कौन करी कि भिडियो बने मुझे बुझीपारनी तथापि देखिए मझे मझे टिके भिडियो बने बर्तमान मुझे बर्तमान एनएच को उठी टे बाट रहा तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे एनएच उठीगली एनएच
ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଏଇନା କୋଉ ପଟକୁ ଯିବି ନା ତାପ ସାଇଡ୍ କୁ ନା ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଠି। ପବନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜୋର ବାଡ଼ଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆବାଜ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମାନେ ଭଏସ୍ ଦଉଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲାଣି ହେରି କିନ୍ତୁ ବାଟର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିକି ମାଲ ଦେଇଦେଇଛି। ମାନେ ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ଦେଲି ସେଠି ସେ ରଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଆମର 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉଛି 5 ମାଳ 420। ତାପରେ ହେଉଛି ହେଲା ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ହେଉଛି 5 ମାଳ ସିଏ ହେଉଛି କେତେ 200 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 620 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମାଲ ରଖିଲେ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି 25 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ମାଳ 170। ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉଛି କେତେ 3 ମାଳ 252 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦେଲି କ'ଣ ନା 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ମାଳ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ମାଳ ସିଏ ହେଉଛି କେତେ ନା 126 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା କ୍ରସ ରହିଛି ଆଉ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ପୁରା ସାଂଘାତିକ। ମାନେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋର ଧୂଳି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋର ଏଇନା ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଗଲା ଏଇନା କେଡ଼େ ଜୋର ଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବେ ୟାର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି ଆଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନା ହେଉଛି ଆମର କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବାଜପୁର। ତ ବାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। କହିପାରିବେନି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ତ କ୍ଲିୟରଟା ଟିକେ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଛି ସାଂଘାତିକ ଧୂଳି। ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି ହେଲା କ୍ୟାମେରା ସତରେ ତ ଯାହା କହିବି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ଚାଙ୍ଗା ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେ ବନେଇବାକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ବହୁଳ ହେଲାଣି। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା ଅଛି ଶୁଖିଗଲାଣି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର ଗଛଟା। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ବସା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବସା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳରେ ଇଏ ବି ସେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଖରା ହେଲାଣି ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସାରା ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଗାଁ ଗହଳି ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ ନା ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ପରିବା ଚାଷ ହିଁ କରିବ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାହିଁ କହିଲେ କାହିଁକିନା ପରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଏଇନା। ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ପରିବାର ଗୋଟେ କମ୍ ରେଟ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି ସବୁ ପରିବା ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ତଳେ 50 ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଲାଗିଲା। ତ ଆମର ବାଇରେ କାକୁଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପରିବା କିଛି ଲାଗିଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଯଦି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ତ କେମିକାଲ ସବୁଥିରେ ମିଶୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ନିଜେ ପରିବା ଚାଷ କରି ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନ ହଉ ନିଜେ ତାଜା ପରିବା ଆଣିଲେ ବାଇରୁ ଖାଇଲେ।